पीताम्बरं करविराजितचक्रशङ्खकौमोदगी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि. श्रीगुरुवायुरप्पा शरणम्. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. अथ षष्ठस्कन्धे अष्टादशोऽध्याय। श्रीशुक उवाच प्रश्निस्तु पत्नी सविदुः सावित्रीं व्याहृदिं त्रयीम् अग्निहोत्रं पशुं सोमं चातुर्मास्यं महामखान् सिद्धिर्भगस्य भार्याङ्गमहिमानं विभुं प्रभुम् आशिषं च वरारोहां कन्यां प्रासूदसुव्रताम् धातुः कुहूसिनी वालीराका चानुमतिस्तथा सायं दर्शमतः प्रातः पूर्णमासमनुक्रमात् अग्नीन् पुरीष्यानाथत्तक्रियायां समनन्तर चर्षणि वरुणस्यासीद्यस्यां जातो भृगुः पुनः वाल्मीकिश्च महायोगी वल्मीकादभवत् किल अगस्त्यश्च वसिष्ठश्च मित्रावरुणयो ऋषि रेदशिषि च दुःकुम्भे उर्वश्या सन्निधौ द्रुतं रेवत्यां मित्र उत्सर्गमरिष्टं पिप्पलं व्यधात् पौलोम्यामिन्द्राधत्तत्रीन् पुत्रानिति नः श्रुतं जयन्तं वृषभं तादा तृतीयं मीडुषं प्रभु उरुक्रमस्य देवस्य माया वामनरूपिणा कीर्तौ पत्न्यां बृहच्छ्लोकस्तस्यासन् सौभगादय तत्कर्मगुणवीर्याणि काश्यपस्य महात्मना पश्चाद्वक्ष्यामहेदित्यां यथा वावततारः अथ कश्यपदायातान् दैतेयान् कीर्तयामि ते यत्र भागवतः श्रीमान् प्रह्लादो बलिरेव च दितेर्द्वावेव दायादौ दैत्यदानववन्दितौ हिरण्यकशिपुर्नाम हिरण्याक्षश्च कीर्तितौ हिरण्यकशिपुर्भार्या कयाधुर्नाम दानवी जम्भस्य तनया दत्ता सुषुवे चतुरः संह्लादं प्रागनुह्लादं ह्लादं प्रह्लादमेव च तत्सु सा सिंहिका नाम राहुं विप्रचितो गृहीत् शिरोहरद्यस्य हरिश्चक्रेण पिबतोऽमृतं संह्लादस्य कृतिर्भार्या सूतपञ्चजनं तदा ह्लादस्य धमनिर्भार्या सूतवाताभिमिल्वलं योगस्त्याय त्वदिथये पेजे वाताभिमिल्वला अनुह्लादस्य सूर्म्यायां बाष्कलो महिषस्तथा विरोचनस्तु प्राह्लादिर्देव्यास्तस्याभवद्बलि बाणज्येष्ठं पुत्रशतमशनायां तदोऽभवत् तस्यानुभावसुश्लोक्या पश्चादेवाभिधास्यते बाणाराध्य गिरिशं लेभे तद्गणमुख्यतां यत्पार्श्वे भगवानास्ते ह्यद्याभिपुरपालक मरुदश्च दिदे पुत्राश्चत्वारिंशन्नवाधिका त आसन्न प्रजा सर्वे नीता इन्द्रेण सात्मताम् राजोवाच कथं त आसुरं भावमपोह्य किं गुरो इन्द्रेण प्रापिता सात्म्यं किं तत्साधु कृतं हितैः इमे श्रद्धदते ब्रह्मन् ऋषयो हि मया सह परिज्ञानाय भगवंस्तन्नो व्याख्यातुमर्हसि सूत उवाच तद्विष्णुरादस्य सबादराय निर्वचो निशम्यादृतमल्पमर्थवत् सभाजयन् सन्निभृतेन चेतसा जगादसत्रायण सर्वदर्शन श्रीशुक उवाच हतपुत्रदिदिशक्रपाष्णिग्राहेण विष्णुना मन्युना शोकदीप्तेन ज्वलन्ती पर्यचिन्तयत् कदानुभ्रातृहन्तारमिन्द्रियाराममुल्बणम् अक्लिन्नहृदयं पापं खादयित्वा शये सुखम् कृमिविद्भस्मसंज्ञासीद्यस्येषाभिहितस्य च भूतदृक् स्वार्थं किं वेद निरयो यत आशासानस्य तस्येदं ध्रुवमुन्नद्धचेतसा मदशोषक इन्द्रस्य भूयादेन सुतो हि मे इति भावेन सा भर्तुराजचारा सकृत्प्रियं शुश्रूषयानुरागेण प्रश्रयेण दमेन च भक्त्या परमया राजन्मनोज्ञैर्वल्गुभाषितैः
मनोजग्राहभावज्ञा सुस्मितापाङ्गवीक्षणैः। एवं स्त्रिया जडीभूतो विद्वानपि विदग्धया बाढमित्याह विवशो न तच्चित्रं हि योषिते। विलोक्यैकान्तभूतानि भूतान्यातौ प्रजापदे स्त्रियं चक्रे स्वदेहार्थं यया पुंसां मतिर्हृता। एवं शुश्रूषितस्ताद भगवान् कश्यपस्त्रिया प्रहस्य परमप्रीतो दिदिमाहाभिनन्द्य च। कश्यप उवाच वरं वरय वामोरुप्रीतस्तेऽहमनिन्दिते स्त्रिया भर्तरि सुप्रीते कः काम इह चागम। पतिरेव हि नारीणां दैवतं परमं स्मृतं मानसः सर्वभूतानां वासुदेव श्रियःपदे। स एव देवतालिङ्गैर्नाम रूपविकल्पितैः युज्यते भगवान् पुंभिः स्त्रीभिश्च पतिरूपदृक्। तस्मात् पतिव्रता नार्य श्रेयस्कामासु मध्यमे यजन्तेनन्यभावेन पतिमात्मानमीश्वरं। सोऽहं त्वयार्चितो भद्रे ईदृग्भावेन भक्तिदा तत्ते सम्पादये काममसतीनां सुदुर्लभम्। दितिरुवाच वरदो यदि मे ब्रह्मन् पुत्रमिन्द्रहणं वृणे अमृत्युं मृतपुत्राहं येन मे खादितौ सुतौ। निशम्य तद्वचो विप्रो विमना पर्यतप्यत अहो अधर्मसु महानद्य मे समुपस्थिता। अहो अद्येन्द्रिया रामो योषिन्मय्येह मायया गृहीतचेता कृपणपदिश्ये नरके ध्रुवम्। कोऽधिक्रमोऽनुवर्तन्त्या स्वभावमिह योषिता धिङ्मां वदा बुधं स्वार्थे यदहं त्वजितेन्द्रिय। शरत्पद्मोत्सवं वक्त्रं वचश्च श्रवणामृतं हृदयं क्षुरधाराभं स्त्रीणां को वेद चेष्टितं। न हि कश्चित् प्रियस्त्रीणामञ्जसा सोऽशिषात्मनां पतिं पुत्रं भ्रातरं वा घ्नन्त्यर्थे खादयन्ति च। प्रतिश्रुतं ददामीति वचस्तन्न मृषा भवेत् वधं नार्हति चेन्द्रोऽपि तत्रेदमुपकल्पते। इति सञ्चिन्त्य भगवान् मारीचः कुरुनन्दन उवाच किञ्चित् कुपित आत्मानं च विगर्हयन्। कश्यप उवाच पुत्रस्ते भविता भद्रे इन्द्रः देवबान्धवा संवत्सरं व्रतमिदं यद्यज्ञो धारयिष्यसि। दितिरुवाच धारयिष्ये व्रतं ब्रह्मन् ब्रूहि कार्याणि यानि मे यानि चेह निषिद्धानि न व्रतं घ्नन्ति यानि तु। कश्यप उवाच न हिंस्याद्भूतजातानि न शपेन्नानृतं वदेत् न छिन्द्यान्न खरोमाणि न स्पृशेद्यदमङ्गलम् नाप्सु स्नायान्न कुप्येद न सम्भाषेद दुर्जनैः न वसीदाधौतवासा स्रजं च विधृतां क्वचित् नोच्छिष्टं चण्डिकान्नं च सामिषं वृषलाहृतं भुञ्जीदोदक्यया दृष्टं पिबेदञ्जलिना त्वप नोच्छिष्टा स्पृष्टसलिला सन्ध्यायां मुक्तमूर्धजा अनर्चिता संयतवाङ्ना संवीता बहिश्चरेत्। नाधौ ततपादा प्रयता नार्द्रपान्नो उदक्षिरा शयीद नापराङ्नान्यैर्न नग्ना न च सन्ध्ययोः धौतवासा शुचिर्नित्यं सर्वमङ्गलसंयुता पूजयेत् प्रातराशात् प्रागो विप्रान् श्रियमच्युतम्। स्त्रियो वीरवतीश्चार्चेत् स्रग्गन्धबलिमण्डने पतिं चार्चोपतिष्ठेत ध्यायेत् कोष्ठगतं च तम्। सांवत्सरं पुंसवनं व्रतमेतदविप्लुतं धारयिष्यसि चेत्तुभ्यं शक्रः भविता सुधा। बाढमित्यभिप्रेत्यात्त दितिराजन् महामनाः काश्यपं गर्भमादत्त व्रतं चाञ्जोदधारसा मातृष्वसुरभिप्रायमिन्द्र आज्ञायमानद शुश्रूषणेनाश्रमस्थां दितिं पर्यचरत्कवि नित्यं वनात्सु मनसा फलमूलसमिल्कुशान् पत्राङ्गुरमृदोपश्च काले काल उपाहरत्। एवं तस्या व्रतस्थाया व्रतच्छिद्रं हरिर्नृप
प्रेप्सु पर्यचरज्जिह्मो मृगहेव मृगाकृते नाद्यगच्छद्व्रजच्छिद्रं तत्परोऽथ महीपदे चिन्तां तीव्रां गदशक्र केन मे स्याच्छिवं त्युह एकदा सा तु सन्ध्यायामुच्छिष्टा व्रतकर्षिता अस्पृष्टवार्यधौताङ्घ्रि सुष्वाप विधिमोहिता लब्ध्वा तदन्तरं शक्रो निद्राबहृतचेतसा दिते प्रविष्ट उदरं योगेशो योगमायया चकर्त सप्तथा गर्भं वज्रेण कनकप्रभं रुदन्तं सप्तथैकैकं मा रोदीरिति तान् पुनः ते तमूजुपाट्यमाना सर्वे प्राञ्जलयो नृप नो जिघांससि किमिन्द्र भ्रातरो मरुदस्तव मा भैष्टभ्रातरो मह्यं यूयमित्याह कौशिक अनन्यभावान् पार्षदान् आत्मनो मरुतां गणान् न ममारदिदेर्गर्भा श्रीनिवासानुकम्पया बहुधा गुलिचक्षुण्णो द्रौण्यस्त्रेण यथा भवान् सकृदिष्ट्वादिपुरुषं पुरुषो याति साम्यतां संवत्सरं किञ्चिदूनं दित्या यद्धरिरर्चिता सजूरिन्द्रेण पञ्चाशद्देवास्ते मरुदो भवन् व्यबोह्य मातृदोषं ते हरिणा सोमपाकृताः दिदिरुत्थाय ददृशे कुमाराननलप्रभान् इन्द्रेण सहितान् देवी पर्यतुष्यदनिन्दिता अथेन्द्रमाहताताहमादित्यानां भयावहम् अपत्यमिच्छन्त्यचरं व्रतमेधस्सु दुष्करम् एकसङ्कल्पितः पुत्र सप्त सप्ताभवन् कथं यदि ते विदितं पुत्र सत्यं कथय मामृषा इन्द्र उवाच अम्ब तेऽहं व्यवसितमुपधार्यागदोऽन्तिकं लब्धान्तरोच्छिदं गर्भमर्थबुद्धिर्न धर्मवित् कृतो मे सप्तदा गर्भासन् सप्तकुमारकाः तेऽपि चैकैकशो वृघ्नाः सप्तथा नाभिममृणे ततस्तत्परमाश्चर्यं वीक्ष्याध्यवसितं मया महापुरुषपूजाया सिद्धिः काप्यनुषङ्गिणे आराधनं भगवदैहमाना निराशिषा ये तु नेच्छन्त्यपि परं ते स्वार्थकुशला स्मृताः आराध्यात्मप्रदं देवं स्वात्मानं जगदीश्वरं को वृणीते गुणस्पर्शं बुधस्यान्नरकेऽपि यत् तदिदं मम दौर्जन्यं बालिशस्य महीयसे क्षन्तुमर्हसि मातस्त्वं दिष्ट्या गर्भो मृदोत्थिता श्रीशुक उवाच इन्द्रस्तयाभ्यनुज्ञाता शुद्धभावेन तुष्टया मरुद्भिः सहतां नत्वा जगामत्रिदिवं प्रभो एवं ते सर्वमाख्यातं यन्मां त्वं परिपृच्छसे मङ्गलं मरुदां जन्म किं भोयः कथयामि ते हरि ओं तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे मरुदुत्पत्तिकथनं नाम अष्टादशोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द श्रीहरये नमः।